Kobe to Kobe. Too big. No big that. No, Ito na. no, si Tito lang. Yan. Chicken? No. No, hawak lang Wag, dito. wag. Wag. Madumi. Madumi kamay ni Tito. No, this one. Ito? No. Balat to, balat. Oh. Oh, lagyan natin sauce. Oh. Yum. Tapos, slice natin kasi hindi mo mo yan eh. Just like this. One. Oh. Hello, ma'am. Ah, ah. Hello, ma'am. Good afternoon. Huyain mo. Huyain mo mabuti. Okay po. Okay, ma'am. Huyain mo sabi. Huya, huya. Balikan kita, ma'am. Nasa labas kasi ako. Hindi ko rin maano si Sir Joseph. Sige po. Sabaw. Okay, ma'am. Thank you. Bali, yan ba yung tatlo, ma'am? Okay po. Pahingi akong sabaw. Sige, ma'am. Thank you po. Ito lang ubusin mo ha. Tapos after nito tama na. Baka mabigla yung tiyan mo. Mamaya ulit. Mamaya ulit. Okay? Pag dito pag natapos yung kain ni Kobe. Huyain mo. Ano yan? Ano yun? Bibi ah. Sa baba si May. Ah. Stop na, mamaya naman. Tubig niya. Tama na, kami naman kakain ha. Kahit ito naman to. Mamaya ka naman kumain ulit. Para hindi ka malupot. Dito iubos. Ha? Oh, mag-cellphone ka naman. Dito ay baking. Dito naman kakain. Tapos na si Cobb.